Mo to bay diring dapita bay kay murag medyo minus namang mga customer mo tong nangapis ako diha bay. Pawala sa kalaay ug sa akong mga pagmahay. Gumikan sa tawo nga binimog mo ra imong bugtong kalipay. Pero wala day nimo damaha nga mo ra nahimong hinungdan para imong dughan mayayay. Alright mga bay, this is Kahugot Kuya Ags, way luya-luya, kumbati birada. Asa pa ka, diri na hala ka diha. So karon nga adlaw mga bay, as usual maganggang na sad mig saging bay. And likewise, magbarbecue na sad mig hotdog bay, hotdog sa aragod kay wa pa manggod pud mi laing budget bay. Pero okay ra na bay, basin day pohon madungagan ra naglaing klase atong barbecue bay. Ang syempre dihang dapitan nanilig sa kudaan bay, kay di magud ko ganahan magtanaw sa tindahan nga hugaw bay. Labi nagpagkaon imong baligya bay. Andin mo to bay, tanaw na ko sa among tindahan bay, wala man gud na-arrange ang mga baligya bay, mga ako nalapong gi-arrange bay. Kay dili man gud ko ganahan magtanaw sa display nga dili sakto pagka-arrange. Kay wala man gud ko naka-arrange ng morning bay, kay tuwa man gud ko bukid ga trabaho bay. Anso diri ding dapita bay, kay tanaw na ko sa lamisa bay, murag huyang magid ang til-til bay, mga ako sang gipanday bay. Gidungagan ra gud pud nako ni og mga lansang bay. Basin day og mulig-on ra pud di gamay. Ahay! Kanang ang kaligon masiligon pa sa inyong relasyon ba. Unya diri ding napita bay kay murag tanaw na ko sa lamisa bay, bagi medyo gabog-abog man bay, mga ako sang giwashingan. Mura sag sakyanan. Sakyanan ra ba day pwede washingan. Nga pwede ra man sad ni among lamisa nga DIY. Kanang ang lamisa ba ang til murag kalangkaton bay. Ako ding gibasa ning lamisa bay kay para makuha gyud tanang buling inig trapo ba. Kay paminaw manggod nako ang ubang buling aning lamisa bay dili makuha og trapuhan lang nimog malangan naog. Anso mo to diri ding napita bay kay humanaman kog panilih, humanasad kog trapo sa lamisa bay. Gi-prepare dahil ako ng uling diha bay para ako na nang mahalingan bay. Andin diri ding dapita kay gahaling na gid ko bay kay para makasugod na kog luto ginanggang nga saging ba. Ug sugbag barbecue nga hotdog ba. Andin mo to bay ako na dining giplastar gitarong ning sugbaanan sa barbecue bay kay para makasugba na gid ko bay. Makasugod na dayon kog trabaho ani among negosyong gamay ba. Ang ako manggod ani bay basin day makajakpat kog customer nga chicks unya single ba. Basin day diha ko malipay bay. So diri ding dapita matik murag magic kay nabaga naman akong hinaling bay, maong gidiritso na nakog sugba ng saging bay. Gasugod na dayon tagluto ginanggang diha bay. Shout out day sa akong mama, and likewise sa amo dayong mga customer nga sila Mia, Icy ug Steve. Kana inyo nakita sa camera mao na sila. And syempre shout out sa day kay Maika Sadjo nga maayo kayo mga istorya sa iyang vlog mo ni si Kabibis. Katong iyang intro, hello mga Kabibis. Ang ngalan day sa iyang Facebook nga gigamit kay Julieta Sadjo. Kay dito manggod siya ga-upload og mga video sa Facebook sa iyang mama. Andin mo to bay diring dapita bay kay murag medyo minus namang mga customer mo tong nangapis ako diha bay. Pawala sa kalaay ug sa akong mga pagmahay. Gumikan sa tawo nga binimog mo ra imong bugtong kalipay. Pero wala day nimo damaha nga mo ra nahimong hinungdan para imong dughan mayayay. Kay ingon man gud sila makapalimtanon daw ning kape. Mutuo na gid ko nga tinuod di ay. Kaysa akong pagpangapi nakalimtanon nako nga gusto din ako siyang kalimtan, ako na hinuon siyang nahinumduman. Aray ko kasakit sa akong dughan. Bitaw komedya ra tong tanan, dire ra day ko to bakong video. Daghan kayong salamat sa inyong walay hunong nga suporta.